Again, good afternoon. We'll start our session today by installing the software that we will be using for our simulations and laboratory experiments. So, muna yung pangalan sa itong software, LTspice. Okay? Para maka-adto mo dire, dali naman siguro, adto lang sa Google. Then, just type LTspice. And then, ang first yun nga link mo, nga mo tatak is, wala na siya. So, this one, LTspice. Before that, makita lang ninyo akong i-present? Yes, sir. Makita. Yes, sir. Okay, so thank you. Thank you. So, develop siya by Analog Devices. Analog Devices is an international company. Ilang mga products kay integrated circuits and electronic systems. Sila ilang headquarters is sa Massachusetts, United States. Sila planta dito sa Philippines, is sa Cavite. And some of our alumni sa XU is na po dito ga-work. So maybe in the near future ma-interest mo nga mo apply po dire. So sila freeware na circuit simulator na mo pala itong gamiton kay LTspice. Pwede na akong ibasahon tanan. Pwede ninyo na i-browse later. So, download LTspice. Akong gitry nga i-download o install dire sa kaniyang computer because wala pa man siya na installan. Akong own nga personal computer or kato akong own nga laptop kay nga naman good to. Mas better siguro dire at least. Kita na to sa gitang actual steps. So, atong i-download. Okay. Okay, atan lang sa ato kajet. Okay, nag-download. Click na to. Install. Accept. Wait, hindi na makita. So, manipod ko ano. Dala. Install now. Okay, na-install na daw. Hindi mo okay.
Okay, naman siguro. Type na to ha. Try na ako. Type LTspice. You're not Ate Anila. What's your name? So, sinugdanan na siguro na nga pa yung mga below da. Okay na day? Day. Mana na siya. Okay? I-close na ako. Balik ka. Naki-question man? Ay, sir, amorang gakakitan karon is imong browser. Nakamute ka, Ano? sir. Mga ako siya na-share screen kay ang ano, sige. Sige, okay lang. Okay lang, wala may wala pa may update sad. Sige, wait. Sir. Kung ato i-type ang LTspice sa start, so mo ang iyahang homepage. Makita ba? Yes, sir. Yes, sir. Makita na, sir. Yes, Okay, sige. Good. So yan no? Mula ni siya, no? Mula ni ang iyahang main nga page once i-open na to ang LTspice. So what do we do? Pwede ta mag new schematic, no? New schematic. So, dira mo na ni siya, okay? Let's say for example, battery, no? Butatag voltage, for example. So gi-hover lang nako ang cursor sa dire sa taas nga tab or ribbon, wala pa ko i-click. Ako pangita ang voltage source. And binawile na naka-open ko ba yung LTspice asa ito dapat agi the component, I think mo ni siya component and the voltage. Okay butang lang diya. Press ko escape button para mawala siya. Escape. Pangita na po kog lain resistor, let's say for example resistor. Para ma-rotate siya, type na ko or i-click na ko ang letter R. Keyboard, dili siya. Control R. Control R. Alright. Control R again para ma-rotate. Press ko escape para mawala siya sa akong cursor. Butang ko ground. It's always important yun guys nga na ground. Most of the time, manginanglan og ground ang mga circuits. So, ground. So, unsan lay kulang? What do you think, guys? Unsan lay kulang? Wire. Wire, okay. So, ang wire is automatic na mo connect siya. Once i-click lang nato ni nga mga nodes, no? For example, this resistor here, na siya duha ka terminal, this terminal and that terminal. The same with this resistor here, this terminal and that terminal. Ang atong ground is na isa ra ka terminal. Okay? So, ipang-connect lang natong mga terminals. Click na ko ang terminal sa resistor. Di pa I think, click sa dining wire una. Okay. Sorry. Click na kong wire. And then, lang. Hindi na necessary nga escape pa. Okay. Click lang na ako. It's as easy as masayin pa na kaysa sa AutoCAD, no? Okay, so na tayo complete circuit.
So values lang dayon. All right, values. To edit the values of these components, right click, okay? Sub ko escape, right click na ko ang components. Right click, voltage source, 12 volts. 10 volts na lang, 10 volts. Okay. Ang resistor, let's say this is right click mismo sa symbol, dili sa R, just what I've done just now. So delete ka na, but sa symbol, pila ba? So, let's say for example, lang good, 7 ohms. 7 ohms. Then kani is 5. 5. So just by 7 and 5 ano lang. Ay lang ni 10 na lang siguro. 12 ni siya kani 6 kani 4. Okay, ano na lang, no? So, how much do you think is the voltage drop sa atong resistor 1? Just by using Ohm's law, no? Pila ba? So, total voltage is a total resistance is 10. So, I equals to V over R, 12 divided by 10, that's 12 divided by 10. So total ampere current is 1.2, so 1.2 times 6, 7.2. So 7.2 volts ang voltage drop ani kung mag-calculate gid ta, no? Kung atog yung i-mano-mano og solve, no? Subo na ako. The total resistance is 6 plus 4. 10 ohms. Yeah. So total current, IT, equal to V over R. So 12 over 10, 1.2 volts. 1.2 amperes. So ang voltage drop ni resistor 1 is 1.2 times V equals IR, 1.2 times 6 is 7.2. 7.2 volts. So 7.2 minus 12. So 4.8 ang VR2. Or 4 times 1.2. 1.2 times 4. So ito 4.8. Kung i-add na to si 4.8 o 7.2, 12 volts siya. Okay. So the purpose of the simulator is, of course, para dili na mag-solve. So how do we do that? How do we solve, obtain the values of the currents and the resistance currents and the voltages of these components? So i-click lang nato ning kaning person, run. Run. Unsa nga we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 simulations available. Most of these within the context of electronics 1 and 2 is dili gid nato necessarily gamiton. I think kanilang tulo, no, transient analysis, AC analysis, and DC operating point, no. Well, ako kadumdum nga nagamit ni sa electronics 1 and 2 before o DC sweep, noise, and DC transfer. Basta voltage and currents lang, kaning DC point will do, no? DC point. So, na ko, click na ko ang run. Adto ko dito sa DC, operating point. Okay, dito, no? Click OK. Dala na. Okay? So, the total voltage or voltage sa node 1 is 12 volts. Kaning voltage sa node 1 is this one, no? Mo ni siya. Voltage sa node 2 is this one. Kana siya, no? So si computer na, or I mean si LTspice na nag-assign anang voltage node 1 ug node 2. So sakto gyud, no? Sakto gyud that si node 2 is 4.8, no? 4.8 volts biya ni dire, no? Bisa to ang calculation, no?
Andy? 4.8. Alright. Ako na naiyahang sa kuan. So, current sa R2, current sa R1, ug current sa voltage source is 1.2 tanan. Diba? Negative 1.2 because I think ang iyang convention is ang electron flow, no, dili conventional current flow. So, okay na siya. Okay kaso na siya. Okay? So, it's that simple, no? If circuits 1 lang if circuits 1 ang atong hisgutan, enough na to nga knowledge for us to start simulating circuits, or enough na to siya para pwede nyo gamiton ng LTspice sa pag-check sa inyong mga solutions. Okay? So far, any questions? Although na po ko i-demonstrate, but before I go any further, is there any question? Was it easy to use based lang sa inyong pagkuan? Although naman may time later to install it on your own and to use it for yourselves, no? But based lang sa inyong nakita today, dali ra ba siya gamiton? Intuitive, yeah, intuitive siya sir. Okay, intuitive. That's a good observation. No, thank you, man. Especially sa run nga symbol siya. Sa mo. Wala mo kasagang ato. Literal nga run ng show sa mukha. Lagi. So, siguro ay sense of humor po dang nag-develop no? So, okay na to. Lagi kung circuits 1 lang atong isgutan, enough na to kung demonstration, no? Enough na to kung demonstration. But there are other features nga dapat na po nato mabalaan, and don't worry, if ever good it would be a challenge for us to use initially. Nalaman sad ko dili, pwede naman ko niya pangutanon. Anabitaw sad ko na for the next few for the first few sessions sa atong laboratory nga class, pwede pa ta mag-synchronous. Pero kadugayan, pwede naman to mo pasagdan on your own. Okay? So, if there are no more questions, mag-move on ko sa akong next na demonstration. Okay? Now, it might be na ang process sa atong sa atong laboratory class is that maybe na ako i-demonstrate na actual nga circuit, akong i-build on my own. Kita na ako sa video, nagamit ko mga tools and equipment for measurements. Ayan. So, inyong job, of course, is not to build also that circuit yung mga balay kay dili man na siya, dili man na available for you right now. But inyong buhaton is i-simulate na siya, okay? I-simulate sa inyong computer, no? To LTspice. Whatever it is akong i-build sa actual, inyo to i-simulate. But ang good news is, almost all of the time, dili na necessary nga i-build niyo from scratch sa LTspice ang circuit. Because more often than not, i-upload na lang nako ang file, and then igo na lang niyo i-download, then igo na lang niyo i-simulate, no? I-confirm na lang niyo kibale ang akong own experiment, inyong i-confirm pamaagi sa simulation, and then you'll try to make observations and conclusions and write it sa inyong lab manual, no? Kung ang lab manual, kung nagyapon na, no? Kanang soft copy, no? And tagaan nagyapon ta mo og instructions sa pagbuhat sa lab report. Okay, maybe not today. Kaya ako pa tumangitawon ang asa na i-save ang file ng lab manual. Nagigamit na mo last sem and last year. But as for this afternoon, kanilang sa LTspice. No? So, if naanadaan ang circuit na file, igo na lang ninyo
i-download and i-open sa LTspice. How do you do it? Ito mo sa file, then click open. Download ganina. So this is an example of a demo file nga gi-download na ako sa website mismo. Katubit ang kung asa na ako gi-download ang installation file. Dito na po na ako ini-download kaning first one, no? Click na ko open. Aha. So this is just a sample na file, Kailangan mo ka-intimidate ka ron. For sure, dili ingani ka complex ang atong buhaton, no? Dili ingani ka complex atong buhaton. This is an integrated circuit kaning nasa tunga kaning color white na block, no? Na schematic symbol. Okay, and dala ang mga components. Okay. So what you're going to do is the same yapon as what I did earlier after kibali na build ang circuit is just click the run button. Okay. So close na ko ni. Moment ganina kani siya. Close na ko ni. Again. Run. Okay. Kani pwede naman siguro ito. Kubantay mo kaning maggamay nga .tran sa ubos. This signifies na siya giset daan nga simulation, no? I mean measurement ng buhaton once we click run, no? Tran meaning transient analysis. Unlike before nga kita pa nagpili kay kita man nagbuild sa circuit, kita nagpili unsa nga analysis. This one, i-set na niya as tran. And sometimes nga nagyapon sa mga circuits na akong i-upload. So click run. So this is the transient analysis. Kani. Wala pa man, no? So I think right click. Add traces. What if be out one? So dala mo yung graph. So add another trace. So ang pag-remove aning isa. Close na ko ni. Okay. Run ko again. Run. Add trace. So sa kaning circuit, of course, kay complex mga kaayo, no? Complex mga circuit, dagan kay mga nodes nga asa na to pwede itunong atong pointer. Pwede ko mag-click. Marag oscilloscope kibali bitaw. Point and click. I-point na ako asa dapit sa circuit akong tanawon ang graph. At this point, dagan na kaayo, no? Close na ako again. Okay. How's ang output ani? I think malang output. Dire, say itsura. Dala. Lightly so, no? Muna siya ang behavior sa isa ka capacitor. Okay, charge, discharge, charge, discharge, charge, discharge, charge, discharge, so on and so forth. Tungod kay akong gi-point dire. Kita dapat lahi nga point. What is dire, no? Run, then dire. I think the same gyapon. Capacitor man charge, discharge, charge, discharge. Yan na lang, no? Simple lang. Simple lang siya gamitan. Another file daw, kato isa. I think mas simple na Ohm's law. Okay. Okay, diode. Sometimes ingani ang given na circuit. So unlike sa katong circuit atong gibuild ganina, itong first na circuit na connected directly sa resistor ang source, kani is connected si resistor 1, this one, sa kaning node V+. So unsa man si V+? Si V+ is connected sa kaning V+, which is connected kay voltage source.
So in essence or logically connected gyapon eh. But convenient ni siya, kaning nga notation convenient if dagan ta og circuit nga gusto na to i-connect sa isa ka source, no? So meaning if this is circuit 1, this is circuit 2, ang source voltage source po din yung circuit 2 is si V plus, this one. Wala lang sila yung mga values. Wala pa yung values si V1, V2 na, si R1 na 470. So if gusto na ito butang value si V1, i-click na ito ni again, then butang DC value, 12 volts. Yan na. No? Run daw tabi. I think wala pa yung nakaset nga analysis. So kung mag-run ta, I think kita pa ang papilion. Ato ko sa DC operating point again. Just click directly, okay. Dala ang mga values. Okay. Sakto, V1 plus is this one, 12 volts. Where is V2 plus? V2 plus is here, no? Si V1 plus is dili no, this one. V1 plus is measured here, no, at this point. So that's 12 volts. Ano man, directly connected mo po siya sa source. V2 plus is 0.73, which is this one, no? Meaning the voltage drop at this point is 0.73 volts. Where is VN001? Sakahan na siya dapat. 11.2.7 man no? I think VN001 is the voltage drop ni resistor. No? Voltage drop ni resistor. I think kani siya nga, no? Kani nga wire, or maybe ang difference, si VN001 is maybe ang difference ni V1 plus o V2 plus. No? Minus na ito ni 11.26 man. Okay. Current. Okay. Current ni R1 is 23 milliamperes, 0.023 or 24 milliamperes, I mean. Current ni R2, this one, the current here is 0.24. The same gapon, 0.024 or 24 milliamperes. Nga na lang, no? So it's easy to use as long as properly lang na-build na to ang circuit. No, we don't need to calculate the voltages and currents. We just click run and operating point, DC operating points is automatically mo gawas. No? Yan na lang. No? So that's it, I guess. No? Any additional questions? Are you excited to use LTspice for your future na mga solutions? The problems niyo sa circuits 1? Medj daunting siya, sir, pero kayanin na. Okay. Bitaw. Kaya ra gyud kiya. Kaya lang na ninyo, no? Tungod pang good, sir, kay step 1 pa na to kay katong normal lang nga circuit with resistors din kalit ra yung giyata nga og isa ka diagram. katong kadto nga circuit, ako na kuan pud ko na shock pud ko nga mo day ito nga circuit pod ang na-download na ako. So okay na to. Don't worry. Ang atong mga circuit nga tang simulate not nearly as close gid ato ka complex, no. Kung kabalo lang ko nga ato day ang download, may pud lang ng tato akong gi kuan. Dili man ang mga components siguro sa number of components nga atong ipang-simulate. Siguro mga less than 10, mostly 5 to 10 lang yun. Number of components. Dagan na kaayo to ganina. Overwhelming na kaayo to. Kung kuan pa, katupod nga circuit is ahay pag yun to sa ma-encounter kay pag maabot na sa electronics or mag-specialization na ganito siya. Technical elective to siya nga circuit. So, ilang mo ka-worry ato. Ang isa po, maybe soon, ato pang mas ma-appreciate pa or mabalaan what other features nga pwede ma-offer ni LTspice ato But, isa po ana is, mas dali makuano, mas, ang tungkol kayang learning curve sa LTspice is medyo steeper.
if ever makabalo na if ever makabalo na taon sa paggamit ng LTspice, mas dali na nato magamit ang mga other simulation software. Okay, kaya magsugod ta og sayon, maanad mo ta sa sayon, maanad ta atong multi-sim or kanang mga browser-based na mga simulation, no, kung naanad ta ato, pasig malisod ta sa LTspice. So, kung malisod ta, kung magsugod ta sa medyo challenging gamay, dali na lang nato magamit tong other pa ng mga kuan, no, makakibali, makakuan siya, no, mas mo increase atong skill sa circuit simulation if LTspice atong gamiton. And mo fit ra pod siya sa future simulators nga pagamiton, especially sa microelectronics. Ipagabot sa microelectronics ninyo nga mga subjects, di naman ta mo gamit og LTspice kay ang LTspice medyo pang macroscopic man na siya ng electronic devices like discrete, no, integrated circuits. Pero pag abot pohon sa digital electronics or microelectronics, dili na LTspice atong gamiton. Pero tungod kay LTspice atong gigamit now, I'm sure dili mo maglisod sa pag-use og mga future na circuit simulation tools. Anything to add? No? Any opinion or any observation from you guys? I'll stop the recording na ha.